तो रावणकर 3टा इच्छा थिला হয় से किन किनटा इच्छा करथिला रावण কিন কিনটা समुद्र पानी नुनिया थिला बोली ताको मीठा करी बोली कर भाबी হ্যাঁ হ্যাঁ 2 नंबर स्वर्ग के सीढ़ी बने देबी जे समस्त चाली चाली जीवे बोल হয় গো तार इच्छा पूरा नहीं হ্যাঁ 3 नंबर सोना रे बासना आनबे बोली कर भाबी হ্যাঁ হ্যাঁ से इच्छा पूरा नहीं है नहीं हेला हिंदी में पदे लिखा है क्या बोली जो कल करना है वो आज कर लो, जो आज करना है वो अभी कर लो बस। जेन काम करबार আছে অতি শীঘ্র করি পক হয় আর গো। সেটা কর্মী 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 বলে ভাবব সেটা বৃথা हाँ। खजुरी गछर कि गुण गाइबी मूलरू पाहाच पाहाच कर्मी 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 बेले हेता करबाती रहि जाय যে আমার বন্ধর পানি যে মিঠা हाँ নদীর পানি যে মিঠা मीठा ई समुद्र पानी कहे जे मिठा हैला ई सॉरी नुनिया हैला नुनिया हेला से नुनिया पानी के रावण कहे जे भाबला मीठा करबा हाँ हाँ आज हमको परिप्रकाश कर करो गो मिनी मने एको कर दिथिबे के बसी गो ठीक है भल करी कथा ही ने मिनी की साथी सुन सुन सुज्ञ जन देई करी मन पुराणर कथा तो तार हे श्रवण हे सुज्ञ जन हे जने सुज्ञ जन चाहवाची पुराण कमन हे चाहवाची पुराण कमन हे सुज्ञ जन हे जने सुज्ञ जन हाँ हाँ आगो एक दिन दक्ष प्रजापति सही जाना हाय हाय यज्ञ आरंभ करिले सुन दई मन हे सुज्ञ जन हे जने सुज्ञ जन चाहवाची पुराण प्रमाण जे चाहवाची पुराण प्रमाण जे सुज्ञ जन हे जने सुज्ञ जन दक्ष प्रजापतिंकर 51टा झियो थिले हाँ हाँ से मध्यरो जणे झियो हेले सती है गो सती को विवाह करिथिले महादेव हाँ ये मा सती बोले इटा कोलापान सती ठिकड़ी सती स्त्री पतिव्रता नारी और तांकर नाम मध्य सती हाँ तो सती को जेते बेले विवाह करे तांकर बापा दक्ष प्रजापति तांकर विवाह रे राजी नथिले है गो के छार ब्रह्मचारी हाँ जे जहार देहरे कपड़ा नैन हाय। राघ छाल के पिंधती हाँ, हाँ। जटा जुट तांकर पूरा उले ही जैछे हाँ। दाढ़ी मेछा बढ़ी जैछे बढ़ी जाइछे। से तो मसाणी पदरे रहबार लोक हाँ। मोर झियो राजांकर झियो ही करी ई भिखारी को तो विवाह करिछु बोली करी अति गाली गलज करी कर सती को तांकर घरे निमंत्रण नै करी हाँ हाँ जेन दिन दक्ष प्रजापति घरे यज्ञ आरंभ कले है गो सती को निमंत्रण नै करी हाँ नारद महर्षि जे करी कैलाश से सती को कहउछन हाँ। कि तुमर बापा यज्ञ करिछन जे तुमको डाकिछन कि नै डाकबा है गो। तो मां मन दुख कले सती हाँ मोर बापा ही कर मते निमंत्रण नै करी है बोले बिना निमंत्रण में मुई जीवी बोले आग से ही समय रे देखो सती देवी जाना हाँ दक्ष प्रजापति पूरे करिले गमन हे सुजान हे जने सुजान एतुमते चाहा है ना सुन हे एतुमते चाहा है ना सुन हे सुजान हे जने सुजान
ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ हाय गो ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ हाँ ଆଉ ସତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲେ काना ଯେ ମହାଦେବଙ୍କର କଟୁ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ମହାଦେବଙ୍କୁ हाँ ତ ମହାଦେବ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣର हाय ଧନ गो ତ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥା ଯଦି କିଏ କହିବା ଅପମାନ ହଉଥିବା ବେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସହି ନେଇ ପାରେ नहीं पार ମା ସତୀ ଦେବୀ କାଣା କଲେ काना कले ଯେନ୍ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଥିଲା हाँ ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି कले गो ଇ କଥା କେ ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଜାଣିପାରିଲେ ମୋର ପତ୍ନୀ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ବୋଲି हाँ हाँ କାଳ ଭୈରବ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ हाय ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକରି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ତଣ୍ଟିକୁ କାଟିଦେଲେ हाँ हाँ ଅନିଲ वाह वाह ତ ସେଇ ସମୟରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ हाँ ଗୋଟେ ଛେଲିର ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ हाय गो ବୁଝିପାରିଛ हाँ ତ ମହାଦେବ ତ କାଳ ଭୈରବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ପକାଲେ हाँ ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଧରିକରି ଏନ୍ତା ବୁଲୁଥାନ୍ ବର୍ଷ 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 ବୁଲୁଥାନ୍ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସରି ମା ସତୀଙ୍କର ଦେହକୁ ଧରିକରି हाँ हाँ ତ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା हाँ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା कटा ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମହେଶ୍ୱର हाँ हाँ ମହେଶ୍ୱର ଯଦି ଗୋଟେ ମଳା ଶବକେ ବୋହି କରି ବୁଲୁଥିବେ ବୋଲି ଆମର ସଂସାରକେ କେନ୍ତା କରି ଚାଲମା ଆମେ ତ ଇ ପୃଥିବୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା ଆମେ हाँ ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ସତୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦେହକୁ ତମର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ କାଟିଦିଅ हाय ତ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବାହାର କରି ଯେତେବେଳେ ସତୀଙ୍କର ଦେହକେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ 51 ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା हाँ ଆଉ 51 ଖଣ୍ଡଟା ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ପରିକରି 51ଟା ଶକ୍ତି ପୀଠ ବନିଛି बनी କିନ୍ ଜାଗାରେ ବିରଜାଇ କିନ୍ ଜାଗାରେ କାଳି କିନ୍ ଜାଗାରେ ଭୈରବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ରକ୍ତାମ୍ବରୀ ଏନ୍ତା କରି 51ଟା ଶକ୍ତି ପୀଠ ବନିଛି हाँ हाँ ତାପରେ ସତୀଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ପଲେଗଲା हाय गो ସତୀ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ହେଲେ हाँ ଆଗ ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ସେଉ ଜନମ ହୋଇଲେ ଦେଖ ଜନମ ହୋଇଲେ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ଜନେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଯାହା ଅଛି ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ହେ ଯାହା ଅଛି ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ହେ ସୁଜନ ହେ ଜନେ ସୁଜନ ମା ସତୀ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଲେ हाँ ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିକରି ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ हाय गो ମା ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ हाँ ତ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ସମୁଦ୍ର ଦେବ ସହି ନି ପାଏ हाँ हाँ ଆଉ ଆସିକରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ मांगले गो ଯେ ମୁଇଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବି हाँ ମା ପାର୍ବତୀ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ ମୁଇଁ ଯାହାର ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଶିବଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ବୋଲି ଶିବଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରୁଛେ हाँ ଆଉ ତୁମେ ମୋର ତପସ୍ୟାରେ ବିଫଳ ଆଣୁଛ हाय गो ତ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ ସମୁଦ୍ର ଦେବ ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ हम्म ହେ ଛାର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀକୁ ତୁମେ ବିବାହ କରି କାହିଁ ଲାଭ ପାଇବ हाय गो ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଏତେ ଶକ୍ତିମାନ ଯେ ମୁଇଁ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତ ଧରାପୃଷ୍ଠକେ ମୁଇଁ ସୁଷରୁ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛେ ହଁ, ହଁ। ସମସ୍ତେ ମୋର ପାଣି ପିଉଛନ୍ ଆଉ ତୁମେ ମତେ ମନା କରିକି ଛାର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀକୁ ବିବାହ କରବ हाँ हाँ ଇ କଥାକେ ଯେତେବେଳେ ମା ପାର୍ବତୀ ଶୁଣି ପାଇଲେ ତୁମେ ଏତେ ଗର୍ବ ସମୁଦ୍ର ଦେବ हाय ଇ गो ତୁମର ପାଣି ପିଉଛନ୍ ବୋଲି କରି ତମର ଗର୍ବ ଏତେ ହେଇଗଲା ହଁ। ଯୋ ମୁଇଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛେ ଦେଉଛେ। ଯେନ୍ ପାଣି ପାଇଁ ତୁମେ ଗର୍ବ କରିଛ ହଁ। ଆଜି ତୁମର ସମଗ୍ର ସମୁଦ୍ର ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ हाय गो ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅଭିଶାପ୍ୟ କାରଣରୁ हाँ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଲୁଣ ହେଇଗଲା ठीक गला ବୁଝିପାରୁଛ हाँ हाँ ତ ସେ ଲୁଣକେ ରାବଣ ମିଠା କର୍ମି ବୋଲିକରି ପରିପ୍ରକାଶ ମନେ ଭାବିଥିଲେ हाँ हाँ ଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା खिला गो ଏହିପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣର ବିଧାନ ପୁରାଣର ବିଧାନ हाँ हाँ ବୁଦ୍ଧିରେ କ୍ଷମା କର ଏ ସଭାର ଜନ ହେ ସୁଜନ ହେ ଜନେ ସୁଜନ ଯାହା ଅଛି ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ହେ ଯାହା ଅଛି ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ହେ ସୁଜନ ହେ ଜନେ ସୁଜନ साजन 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 तेरे साजन 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 तुझे दुल्हन सजाऊंगा क्या पकड़ा रहिया तुझे दुल्हन सजाऊंगी तुझे अपना